चाइना की एक पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप को खला की वुसअतों से एक अजीबो-गरीब सिग्नल मौसूल हुआ। इब्तदाई तौर पर साइंसदान उसे इग्नोर करते रहे क्योंकि ये बज़ाहिर एक नॉर्मल कॉस्मिक नॉइस की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन फिर वही सिग्नल दोबारा रिसीव हुआ और फिर बार बार। यहीं से सूरत हाल बदलना शुरू हुई क्योंकि अब ये सिर्फ एक इत्तफाक नहीं था बल्कि एक क्लियर पैटर्न की शक्ल इख्तियार कर चुका था। जब इस सिग्नल को मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया तो डाटा को क्रॉस चेक करने के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद ली गई और जो नताइज सामने आए वो बहुत हैरान कुन थे। ये सिग्नल जमीन से तकरीबन 14 से 16 अरब नूरी साल के फासले पर मौजूद एक ऐसी गैलेक्सी से आ रहा था जो ना सिर्फ इंतहाई फासले पर वाक़ई थी बल्कि मुकम्मल तौर पर गैर रोशन थी। नाजरीन, हमने हमेशा कायनात को रोशनी के जरिए समझने की कोशिश की है। जो चमकता है वही हमें नजर आता है और जो नजर आता है हम उसे ही हकीकत मान लेते हैं। इब्तदा में हमें सिर्फ मिल्की वे दिखाई दी, फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ये बताया कि कायनात अरबों गैलेक्सी से भरी हुई है और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें कायनात के इब्तदाई दौर तक ले जा चुकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर कोई गैलेक्सी चमकती ही ना हो, अगर वो रोशनी खारिज ही ना करे तो क्या हम उसे कभी डिटेक्ट कर सकते हैं? नाज़रीन, अब हम कायनात को सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि सुनना भी शुरू कर चुके हैं। चाइना की 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, जिसे फास्ट भी कहा जाता है, ऐसी रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करती है जो हमारी आंखों से मुकम्मल तौर पर पोशीदा होती हैं। तकरीबन 500 मीटर चौड़ा ये टेलीस्कोप जमीन पर मौजूद सबसे हसास कान की तरह है जो अरबों नूरी साल के फासले से आने वाले मध्यम तरीन सिग्नल्स को भी सुन सकती है। और उन्हीं सिग्नल्स में साइंसदानों ने एक अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। एक ऐसा वसी स्ट्रक्चर जिसका हुजम तकरीबन 5000 नूरी साल के बराबर था, मुकम्मल खामोश और बगैर किसी रोशनी के मौजूद था और सारे का सारा हाइड्रोजन गैस पर मुश्तमिल था। इब्तदा में इसे एक अनॉमली समझा गया, लेकिन फिर डाटा बार बार कंफर्म किया गया और आखिरकार साइंसदानों को ये मानना पड़ा कि हमारी कायनात में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो चमकती नहीं मगर फिर भी हकीकत है। ये पुर इसरार साख्त मैजियर 94 के बिल्कुल करीब वाक़ है, यानी ये खला में तन्हा नहीं बल्कि एक मुकम्मल गैलेक्टिक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। इसीलिए साइंसदान अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये M94 से अलग होने वाली बाकियात हैं या वाकई ही एक मुकम्मल खुद मुख्तार गैलेक्टिक सिस्टम है। वो इस हाइड्रोजन क्लाउड को गैर रस्मी तौर पर क्लाउड 9 कहा जा रहा है, जहां क्लाउड इसकी गैसियस नेचर को जाहिर करता है और 9 का हिस्सा इसकी दर्जाबंदी की तरफ इशारा करता है। ये एक मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड रोटेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई रोशन सितारा मौजूद नहीं और जिसके सेंटर पर कोई ब्लैक होल भी एग्जिस्ट नहीं करता और ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस पर मबनी है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में कायनात हमसे रोशनी से नहीं बल्कि लहरों के जरिए सरगोशी करती है। इनमें से सबसे अहम सिग्नल्स 21 सेंटीमीटर लाइन है जो न्यूट्रल हाइड्रोजन से एमिट होता है। हर हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है और इन दोनों की मखसूस स्पिन होती है। जब दोनों की स्पिन्स एक ही सिमत में हो तो एटम्स की एनर्जी ज्यादा होती है और जब मुखालिफ सिमतों में हो तो एनर्जी कम हो जाती है और जैसे ही ये तब्दीली वाक़ हो तो एटम एक नहायत हल्की सी रेडियो वेव इमिट करता है जिसकी वेवलेंथ 21 सेंटीमीटर है और इस वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी इक्विवेलेंट 1420 मेगाहर्ट्ज है। एक अकेला एटम एक बहुत वीक सिग्नल एमिट करेगा, लेकिन जब अरबों खरबों हाइड्रोजन एटम्स एक साथ इसी ट्रांजिशन में से गुजरे तो यही कमजोर सा सिग्नल एक वाज़े रेडियो एमिशन में तब्दील हो जाएगा। एक हल्की सी खामोश आवाज जिसे सिर्फ ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप्स ही सुन सकते हैं। ये गैलेक्टिक स्ट्रक्चर जिसे हम CDG2 भी कहते हैं एक कैंडिडेट डार्क गैलेक्सी है। इसकी रोटेशन, मास और हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी बिल्कुल एक गैलेक्सी जैसी है, लेकिन इसमें रोशन सितारे बिल्कुल भी मौजूद नहीं।
یعنی گیس تو موجود ہے لیکن روشنی پیدا نہیں ہو سکی۔ عام طور پر گلیکسیز کے اندر گریوٹی گیس کو کمپریس کرتی ہے اور یہی کمپریشن سٹار فارمیشن کی بنیاد بنتا ہے، لیکن اس سٹار لیس گلیکسی کے کیس میں کمپریشن کے دوران ہائیڈروجن گیس مؤثر طریقے سے ٹھنڈی نہیں ہو سکی، یعنی درجہ حرارت بلند رہا اور ضروری ایلیمنٹس کی کمی نے اس گریویٹیشنل کولیپس کے عمل کو روک دیا۔ گریوٹی اور پریشر کے درمیان ایک بیلنس قائم ہوا اور ایک ایسا سسٹم وجود میں آیا جو سٹرکچرلی تو ایک گلیکسی کی طرح نظر آتا ہے لیکن کبھی بھی روشن نہ ہو سکا۔ ہائیڈروجن گیس کی ایک لیمیٹیشن ہے کہ وہ 10,000 کیلون سے نیچے مؤثر طریقے سے ٹھنڈی نہیں ہو پاتی، جبکہ سٹار فارمیشن کے لیے اسی گیس کا ٹمپریچر 15 سے 25 کیلون کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس کولنگ پروسیس کے لیے مالیکیولر ہائیڈروجن، دھاتی عناصر اور گرد و غبار درکار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ موجود نہ ہو یا الٹرا وائلٹ ریڈیشن مالیکیولز کو توڑ دے تو گیس مزید بہتر طریقے سے کول نہیں ہو پاتی۔ عام گلیکسیز میں زیادہ تر ماس دراصل ڈارک میٹر پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ ویزیبل میٹر بہت کم ہوتا ہے۔ اسی اصول پر سائنسدان اس چیز کا اندازہ گلیکٹک سٹرکچر کی روٹیشن سے لگاتے ہیں، یعنی اگر گلیکٹک سٹرکچر کی ٹوٹل ماس ہائیڈروجن گیس سے بہت زیادہ نظر آ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی ہڈن ماس یعنی ڈارک میٹر ہیلو موجود ہے، اور اگر کسی بھی گلیکٹک سٹرکچر میں ٹوٹل ماس ہائیڈروجن ماس کے برابر محسوس ہو تو اسے کسی بھی گلیکٹک کولیژن کی ریمننٹ یا ڈیبری سمجھا جاتا ہے۔ ابھی تک کی تحقیق سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس سٹرکچر کے پاس اپنا ڈارک میٹر ہیلو موجود ہے جس کی ماس تقریباً 500 بلین سولر ماسز کے برابر ہے۔ کیا یہ ڈسکوری مسنگ سیٹلائٹ پرابلم کو سالو کر دے گی؟ اس کے مطابق ہماری تھیوریز یہ پریڈکٹ کرتی ہیں کہ بڑی گلیکسیز کے گرد سینکڑوں چھوٹی گلیکسیز موجود ہونی چاہیے، لیکن حقیقت میں ہمیں ان میں سے بہت کم نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے ایسی بہت سی گلیکسیز بغیر روشن ہوئے موجود ہوں، ہم کائنات کا صرف وہی حصہ دیکھ رہے ہوں جو چمک رہا ہے، جبکہ اصل کائنات اس سے کہیں زیادہ خاموش اور پوشیدہ ہو۔ یعنی کائنات ہمیں روشنی کی ضمانت نہیں دیتی۔ اگر صحیح ڈینسٹی، ٹیمپریچر اور کیمیکل کنڈیشنز نہ ہو تو سٹار فارمیشن رک جاتی ہے، اور پھر ایسی کہکشاؤں کی روشنی کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ ان کی خاموشی کو سننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شکریہ۔